बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मैंने 2 व्लॉग किए हैं इस पर कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, फौजी एस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा, वो ये चाहती है कि ये तीनों शख्सियात जो हैं आइंदा हुकूमत में शामिल ना हो। एस्टेब्लिशमेंट क्यों ये चाहती है कि ख़ास तौर पे नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म ना हो, और इस सूरत से निपटने के लिए नवाज शरीफ ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। लंदन से कुछ खबरें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जब इमरान खान तोशाखाना केस में ज़मान पार्क से गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो बेलवास थे, और फिर बुशरा बीबी का जादू टोना जो है वो जारी है, बल्कि अन्नी पा दी है उन्होंने। एक ही गल ये भी थोड़ा शेयर करांगे, लेकिन इससे पहले बिजली के बिलों ने इस दफ़ा जो आए हैं चीखें निकलवा दी हैं लोगों की। ताड़ा मार मार रो रहे हैं, माड़े बंदे खुदकुशियाँ हो रही हैं। मोटरसाइकिल बेचा जनाब, पिछला बिल दिया, अब पैसे नहीं थे बिल की अदायगी के लिए, तो बंदे ने खुदकुशी कर ली। इसमें कुछ अफवाहें भी हैं, कुछ मुबालगा अमेज़ी भी है, लेकिन ये हकीकत भी है कि लोग बहुत परेशान हैं। सफ़ेद उतनी तनख्वाह नहीं है जितने बिल आ गए हैं, और घर का किराया कम है, बिजली का बिल ज़्यादा है, जो किचन का खर्चा होता है उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और फिर जो कहा जा रहा है ना, बिजली का जो टैरिफ बढ़ाया है, जो टैक्स डाले हुए हैं, जो 200 यूनिट तक बिजली सर्व करता है शख्स या शहरी, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। तो भाई मेरे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ये जो हिसाबदान है, हिसाब लगाने वाले, वो ये बताते हैं कि अगर एक घर में 2 पंखे चल रहे हों, 2 बल्ब जल रहे हों पूरे महीने की बात, और एक इस्त्री हो कपड़े इस्त्री करने के लिए, जैसे कोई 5-6 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली होती है इसका, तो 300 यूनिट वो खर्च करता है। तो फिर वो 200 वाला कहाँ गया? क्या राहत मिली उसको? वो भी महंगी बिजली वालों में आ गया। तो खुदा का कुछ खौफ करे। ये एक लावा था जो काफ़ी अरसे से पक रहा था, और अब ये उबल पड़ा है। लोग सड़कों पे निकल आए हैं, हुकूमत परेशान हो गई है कि ये हो क्या गया है। और वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुतलका काम का इजलास भी बुला लिया है। अब देखिए उसमें क्या करते हैं। और ये जो लावा होता है ना, ये अवाम का एकदम जो निकलते हैं लोग, यार एक बंदे पे वो कहते हैं ना, गधे पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जाए तो वो उतार के फेंक देता है या बैठ जाता है। फिर ये अवाम के साथ यही सलूक कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं ना गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। वो गुलामों जैसा क्या सलूक कर रहे हैं? गुलामों के भी कुछ हुकूक होते हैं। गुलाम की कफालत जो है वो भी मालिक की जिम्मेदारी होती है, आका की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये तो हमारी कुछ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं। ये तो हमारे साथ वो सलूक कर रहे हैं। हमारी जो रियासत है, जैसे हम मुफ्तू हैं। फातेह जो होता है वो जब किसी शहर को फतह करता है तो फिर वहाँ वो ना किसी की इज्जत महफूज होती है, ना माल महफूज होता है, ना जान महफूज होती है। कहते ना ताख्त व ताराज कर दिया, वो काम हो रहा है। हम मुफ्तू हैं, गुलाम भी नहीं हैं। बल्कि कुछ गुलाम तो ऐसे खानदानी गुलामों में तो हिंदुस्तान पे हुकूमत की हुई है, एक दौर था। और ऐसे आका भी जहाँ गुजरे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तारीख की बात, कि जिनके गुलाम जो हैं वो सुनहरी पटके पहनते थे, आम लोगों से बेहतर जिंदगी गुजारते थे, शाही दस्ते उनके साथ होते थे जब वो सफर करते थे, महंगे घोड़ों पे सफर करते थे। और हमें इन्होंने मुफ्तू बनाया हुआ है कि जनाब जो मर्जी करे, दिल करो घाटा ला दो, दिल करो जेब कट लो, दिल करो जो मर्जी करो, ये तो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अब अवाम जो है, इन्होंने ये बता दिया कि जनाब हम अभी हैं। ज़ाहिर है जब जान बचाने के लिए लोग क्या करें, फिर बाहर ना निकले तो बिल जला रहे हैं। आज तो बिल जला रहे हैं, कल बिल देने से इनकार कर देंगे। और ये जो बिजली वाले महकमे हैं, इन्होंने जो अन्नी डाली हुई है, जो हरामखोरी करते हैं। अब बिजली तो खुद चोरी करवाते हैं, और बिजली चोरी को लाइन लॉसेस का नाम देके बिल हमारे गाटे में फिट किया उन्होंने। 3 सूबे ऐसे हैं जहां बिल ही नहीं देते लोग। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो मीटर ही नहीं लगे हुए, डायरेक्ट कुंडियां डाली हुई हैं, लोगों ने बिल दे रहे हैं। और पंजाब वाले जो है बेचारे, इनकी वो गर्दन जो है इसमें उन्होंने छुरा रखा हुआ है।
बंदूक की नोक पे बिल रहे हैं जनाब। यहाँ कानून की अमलदारी है, बाकी जहाँ कबायली इलाके हैं, कुछ और इलाके हैं, बलोचिस्तान है, सिंध के कुछ इलाके हैं, कराची के कुछ इलाके हैं, केपी के कुछ इलाके हैं, वहां लोग बेल ही नहीं देते, ना डरते हुए उधर मुंह करते हैं। हम जैसे जो लोग हैं सफेदपोश, इधर इनकी चढ़ाई पूरी होती है। ये जो कहते हैं ना, मैं बिल्लों की वजह से एक लावा उबल पड़ा है। अयूब खान के खिलाफ तहरीक कहां से शुरू हुई थी? चीनी से। चीनी की 50 पैसे कीमत बढ़ गई थी फी किलो, और पूरे मुल्क में, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में तहरीक शुरू हो गई थी। पंजाब में नारे लगते होते थे, सदरा काटे चीनी, चीनी चोर सदर, इस तरह की चीज़ें। अब यही बात, अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इजलास बुलाया। देखिए वो क्या करते हैं, जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF ने हमारे हाथ बांध दिए हुए। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो कहते हैं कि जो हमारे बिल आए हैं, अच्छा इनकम टैक्स डाला हुआ बिलों में, यार खुदा का खौफ करें। और भाई मेरे, मैं फाइलर हूं, टैक्स रिटर्न देता हूं, वहां लिखा होता है मेरी इतनी इनकम है। अगर मैं तनख्वाहदार मुलाजम हूं तो मुझे तो इनकम टैक्स काट के तनख्वाह मिलती है। तो ये कह रहे हैं जनाब इनकम टैक्स वहां से 2,500 इनकम टैक्स आ गया, 40,000 बिल है, 2,500 बीच में इनकम टैक्स डाला हुआ है। ये जो टैक्सों की मद में जो रकम शामिल है बिलों में, वो माहिरीन ये कह रहे हैं 30% टैक्स जो है उसमें शामिल है। हाँ, इसको ये कर सकते हैं कि इसको किसी और तरीके से इन टैक्सों को, उनका हसूल जो है, जब वसूली है, किसी और तरीके से मुमकिन बनाई जा सके, सब्सिडी वाला मामला नहीं है। अच्छा IMF भी वो कहते हैं ना, बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, तो बरक गिरते बेचारे गरीबों पे, वो भी जगह सब्सिडी नहीं देनी जनाब, लेकिन जो मराहत ले रहे हैं, जो फ्री में बिजली ले रहे हैं, वहां IMF भी कोई शर्त नहीं रखता। ये जो हमारे जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, ये सारे फ्री बिजली लेते हैं, बड़े बड़े जो भी हैं। 17वें ग्रेड से शुरू हो जाता है मामला। और जो बल्कि हाई कोर्ट्स, जुडिशरी के जो लोअर तबका है, PM जिनको हम कहते हैं, वो भी यूटिलिटी बिलों के नाम पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महाना जो है उनको पे किया जाता है। और ये लाइन लॉसेस भी हमारे ऊपर, ये जो जज, जर्नैल और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये जो मुफ्ता लगाते हैं। और वापडा के मुलाजमीन जो हैं, वापडा में भर्ती होने वाले PN से लेके चीफ तक सबको कुछ न कुछ यूनिट फ्री है, उनकी भी मौजें लगी हुई हैं। अब ये बहरहाल उन्होंने कहा कि जो तकसीम कार कंपनी है बिजली की, लेस्को, गैपको वगैरह, फेपको, जो भी मुख्तलिफ हैं, तो वो कहते हैं कि उनके जो 17 ग्रेड के अफसर हैं, 17 और उससे ऊपर वाले ग्रेड के अफसर जो हैं, उनकी जो बिजली फ्री थी उनकी, वो ख़त्म कर दी गई है, या ख़त्म की जा रही है। लेकिन उसके बाद उन्हें रकम दी जाएगी। बात तो वही आ गई, बोझ तो कौमी खजाने भी पड़ा ना भाई। वो कोई आसमान से उतरी मखलूक है, वो क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं आम मुलाजमीन से। एक स्कूल टीचर का क्या कसूर है बेचारे का, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, ऊंची कमीज पहन के जाता है, साइकिल या टोटो या मोटरसाइकिल पे जाता है। सरकारी स्कूल के, मैं छोटे स्कूलों की बात कर रहा हूं, ट्यूशनें पढ़ा के गुजारा करता है। उसका क्या कसूर है, उसको वो पूरा बिल दे। और फिर जो ये मैं कहता हूँ हरामखोरी करते हैं वापडा वाले, ये ज़ाहिर है कि इन्होंने जून में तो लाजमी तौर पे करते हैं, या तो रीडिंग ही पूरी नहीं लेते, ओवर बिलिंग करते हैं, वो तस्वीर खींच के लगानी होती है। मेरे अपने पास ऐसे बिल पड़े हुए हैं जो मुझे आए हैं कि मेरे मीटर की तस्वीर ही नहीं है, एक काली सी तस्वीर लगाते थे खंबे की, उसकी रीडिंग ही नहीं पड़ी जाती, और अपनी मर्जी का बिल डाल देते हैं। और फिर एक और चालाकी ये करते हैं कि तारीख रीडिंग है 12 अगस्त, फर्ज कर लें आप, ये 15-16 को लेंगे, 25 को आपकी ड्यू डेट है कि 25 अगस्त तक आपने जनाब ये बिल अदा करना है, और रीडिंग की डेट है 12 या 14, ये 3-4 दिन बाद रीडिंग लेंगे। उसका क्या होगा कि जो यूनिट हैं, जो एक खास इन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं दर्जे, पहले दर्जे से दूसरे में चल जाएगा, दूसरे से तीसरे में चल जाएगा। इस तरह की कम से कम हरामखोरियां जो हैं यही खत्म करते हैं। बहरहाल आप देखें, अवाम निकले तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लेके ही वापस जाएंगे। अवाम का गुस्सा ठंडा करने का जो एक तरीका है वो यही है कि जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है, वो जज हैं,
فوجی افسر ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، سرکاری افسران سولین ہیں یا واپڈا کے ملازم ہیں، ختم کریں ان کے بھی فری یونٹ جو ہیں، فری بجلی ہیں، وہ بھی پیسے دیں، بل دیں جیسے باقی لوگ، پھر انہیں پتہ چلے گا، پھر دیکھ لیجئے گا آپ یہ لائن لاسز بھی رک جائیں گے، یہ بجلی کا ٹیرف بھی نہیں بڑھے گا آئندہ، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم لگائیں گے کہ بجلی کی قیمت نہ بڑھے، کیونکہ اب ان کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑ رہا ہوگا بل۔ وہ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں حمید بھٹی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہسپتالوں کو، سرکاری ہسپتالوں کو اور سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام بڑے بڑے افسر، خاص طور پہ جو سیکٹری ہیں ان محکموں کے، ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے، ان کے بچوں کے لیے لازمی ہو کہ وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، اور ان کی فیملیوں کے لیے ضروری ہو کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں علاج کروائیں۔ پھر دیکھیے گا آپ سرکاری اسکول کیسے اوپر جاتے ہیں اور جو ہیلتھ کا سسٹم ہے ویسے کیسے بہتر ہوتا ہے۔ یہاں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا اس ملک کے لیے، کبھی نہ کبھی تو اچھے دن آنے ہیں نا، ایسے ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ تو اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ دیکھیں کیا کڑاکے نکالتے ہیں یا کیا لولی پاپ دیتے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب والی بات، کہ کیا عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں تو وہ بے لباس تھے؟ یہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو شاخانہ کیس میں زمان پارک سے، تو اس وقت بڑی خبریں آئی تھیں کہ جناب عمران خان نے کہا کہ مجھے باتھ روم جا لینے دیں، مجھے ناشتہ کر لینے دیں، مجھے کپڑے بدل لینے دیں، اور دروازے بند کر لیے۔ پھر وہ پھلانگ کے آئے پولیس والے، پھر انہوں نے شیشے توڑے جو بلٹ پروف شیشے تھے، اور پھر باتھ روم کا دروازہ بھی توڑا۔ اس طرح کی باتیں چاہتے جو بھی ذرائع سے سامنے آئی ہوئی تھی۔ اب جو عمران خان کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ ملاقات کر کے آئے ہیں جیل میں عمران خان صاحب سے، اور وہ ان کی گرفتاری کا جو حال بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں بتایا ہے یہی کہ دروازے توڑے، پہلے باہر والا دروازہ توڑا، پھر اندر والے دروازے توڑے، پھر گھر دے دروازے توڑے، پھر باتھ روم کا دروازہ توڑیا۔ اب باتھ روم میں کیا سچویشن تھی یہ لطیف کھوسہ صاحب بتا رہے ہیں، یہ ذرا خود ہی سن لیجیے۔ واش روم کا دروازہ توڑا، اور میں نے کہا بھائی کپڑے تو پہن لینے دو، کوئی شرم کرو۔ تو کہتا ہے اس طرح سے، اس کا مطلب انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہرحال مجھے تو یہ لگا ہے کہ کھوسہ صاحب یہ بتا رہے ہیں، آپ کو کیا لگا ہے ذرا مجھے بھی بتا دیجیے ایک منٹ میں۔ اور دوسری بات جو بشرا بیگم ہے، جادو ٹونے والی بات جو میں کر رہا ہوں، اچھا بشرا بیگم کہتی ہیں جناب میں بڑی گھریلو خاتون ہوں، پردہ دار خاتون ہوں، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اب یہ 22 اگست کو جاتی ہیں جیل میں ملاقات کے لیے، عمران خان سے ملاقات کر کے آتی ہیں، جس کے وہ ملاقات کے بعد انہوں نے پھر بیان الفی اور درخواست بھی جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں کہ میرے شوہر کی صحت بڑی گر رہی ہے، اور پھر انہیں وہ مسلس کا پرابلم ہو رہا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب اس کی داستان بھی کھوسہ صاحب سنا رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری بشرا بیگم سے بات ہوئی ہے، وہ اپنی ملاقات کا احوال بھی بتاتے ہیں کہ جناب صحافیوں سے بات ہوئی ہے ان کی، تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ شیو نہیں کرتے، لیکن مرال بڑا اپ ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا ان سے۔ اور جب میری عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ایک وردی والا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے باقی ٹاکی لے کے، تو میں کہتا ہوں تم کون ہو، نکلو، یہ کلائنٹ اور وکیل کا معاملہ ہے، تم یہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے پھر کہا کہ جناب، اس نے کہا جناب جیل کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ میں نے کہا جاؤ سپرڈنٹ سے بات کرو، نکلو یہاں سے۔ پھر وہ سپرڈنٹ کو لے کے آیا تو سپرڈنٹ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جناب ہم نکل جاتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر بشرا بیگم کی ملاقات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھریلو خاتون ہوں میں، لیکن وہ کتنی چلاک خاتون ہے یہ ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ بندہ جو خود سازشی ہو، سازشی ذہن ہو، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جناب خان صاحب کو جو گھر سے کھانا جو ہے وہ آنے دیا جائے، تو جناب وہ گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جا سکتا، تو آپ پیسے دے دیں تو ہم جو آپ کہتی ہیں، جو خان صاحب کہیں گے وہ ہم ان کو کچن میں پکا کے دے دیا کریں گے۔ اب بشرا بیگم کہہ رہی ہے کہ میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ اللہ نے خیال ڈال دیا کہ جناب ان کو پیسے نہیں دینے۔ تو میں نے یہ کہا پیسے کیوں نہیں دینے، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب مجھے کچن دکھاؤ، میں وہاں
किचन में वो पेमेंट करूंगी जो खान साहब को खाना चाहिए होगा उसकी, और मैं रसीद लूंगी। तो वो कहती है मैंने वो पैसे वहां नहीं दिए, वो चाहते थे हमें यहाँ पैसे दे दे। अगर मैं वहां पैसे दे देती तो फिर उन्होंने उसकी वीडियो बना लेनी थी, और वीडियो बना के उन्होंने आउट कर देनी थी कि बुशरा बेगम जो है वो रिश्वत दे रही हैं या पैसे देने की कोशिश कर रही हैं जेल के अमले को। ये यहां तक वो खातून जो है यहां तक सोचती है। और जो उनके वकील हैं खोस्ता साहब, उन्होंने जो कहा कि हाँ यार वो काम तो ठीक हो गया, अल्लाह ने बचा लिया, वरना वो ये भी हो सकता था जनाब एक और मुकदमा बुशरा बेगम पे वो दर्ज हो जाता रिश्वत देने के इल्ज़ाम में या रिश्वत देने की कोशिश के इल्ज़ाम में। जैसे इमरान खान जब JIT में पेश हुए थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जनाब, JIT की टीम को इन्होंने धमकियां दी हैं, ये वो कह रहे हैं। और बुशरा बेगम कहती है जनाब मैं तो भोली भाली खातून हाँ, घरेलू खातून हाँ, मैंने पता ही नहीं चलाकियां दा। इससे ज़्यादा यानी इसका मतलब ये है कि ये खुद इनको पता है कि ऐसी वारदातें हो जाती हैं, ऐसी वारदातें हम डालते रहे हैं, ये खातून को पता है। फिर वो कहती है जनाब वहां मैंने जब पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब जहां रसीद वाला मामला था वहां उन्होंने पैसे नहीं लिए, और यहां मुझसे पैसे मांग रहे थे तो वो पैसे मैंने दिए नहीं, मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, वो खातून फरमा रही है। अब आपको याद होगा कि बुशरा बेगम की एक डायरी मंजर आम पे आई थी, बड़ी नकम्मी जी लिखाई, तुमने दिखाया भी सोदा एक सफ़ा। उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जजों को प्रेशराइज करना है, जजों पे इतना दबाव डालना है कि वो कोई मनफी फैसला ना कर सके, यानी हमारे खिलाफ कोई फैसला ना कर सके। अब इसी डायरी के इसी असूल की बुनियाद पे जो कहते हैं जादू टूना, बुशरा बेगम का जो जादू है वो ये इस तरह काम कर रहा है कि जो PTI का ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे वो भरा पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो आमर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ ट्रेंडिंग। और वो कह रहे हैं आमर फारूक बेनकाब, मैं भी 804 हूं, यानी कैदी नंबर 804 हूं, और फिर मुनाफकत ज़हर हो गई, इस तरह की चीज़ें। वो तोशा नेवेल केस में जो मामला चल रहा है, पीर पे गया है ना वो, उस पे जिसमें वो कह के आए हैं खोसा साहब के जनाब हम आइंदा पेश नहीं होंगे, अगर आपने जो करना है फैसला कर दे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कैसे भागे भागे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया करते थे, बड़े शौक के साथ, इक़्तिदार में थे जब, उस वक्त भी जब इनके खिलाफ वो केस फॉरेन फंडिंग वाला केस लगा हुआ था, स्टे लेने के लिए कहाँ भागते थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और ये तोशाखाना वाला केस है, इसमें कितनी देर स्टे लिए रखा है इन्होंने? वो कहते हैं कि 36 के करीब मुकदमात हैं इमरान खान के जिनमें इनको रिलीफ मिला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस वक्त क्या था? उस वक्त आमिर फारूक साहब के बारे में ये समझ रहे थे जनाब ये साकिब निसार के जूनियर रहे हुए हैं, तो साकिब निसार इसके साथ फिट है, तो फिर साकिब निसार जो कहेगा वही आमिर फारूक करेगा। तो इन्होंने जनाब रिलीफ पे रिलीफ, हर जो लाहौर में दरखास्तें दायर होने वाली थी उसका रिलीफ भी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिया। अब ये तोशाखाना वाला केस आया तो ये आमिर फारूक के खिलाफ ट्रेन चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अदालत के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो भी मुंह में आ रहा है वो वक्त प्रेशराइज करने वाली बात कि पिनकी पीर निसाबा जो है वो ये चाहती है कि जजों को प्रेशराइज किया जाए। पहले हुमायूं दिलावर जो उन्होंने दरखास्त दी है तो इन्हीं के हाथों तंग होकर उन्होंने कहा ना मेरा तबादला कर दें, मेरा तो बच्चों का निकलना महाल कर दिया इन्होंने, सरहद पार से धमकियां आती हैं, मेरे गांव में मेरा भाई जो घर है वहां मेरा जो खानदान बसता है उनको धमकियां आती हैं, मानसरा में धमकियां आती हैं और सरहद पार से आती हैं। तो अब यही सलूक ये आमिर फारूक साहब के साथ करना चाह रहे हैं। ये है जादू जो सर चढ़कर बोल रहा है, बीबी का जादू, और वो कहते हैं मैं घरेलू खातून हूँ। अच्छा अब आते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब वाला मामला। ये मैंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसा मामला है नवाज शरीफ का, मरीम का और हमज़ा का, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप थोड़ी सी रेस्ट कर लें, वो कहते हैं, और पंजाब जो है ये शरीफ फैमिली को ना दिया जाए, पार्टी को बड़ा नुकसान होता है, ये मशवरा दे रहे हैं वो जनाब, और फिर ज़हरा मरीम को भी नहीं मिलेगा, हमज़ा को भी नहीं मिलेगा। इसमें मैं भी इलाक कर चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बज़ाहिर वो नवाज शरीफ के करीब हैं, लेकिन हाँ में हाँ इसलिए कि नवाज शरीफ की होते हुए वो मौजें नहीं हो सकती, ना ख्वाजा आसिफ की वो मौजें हो सकती हैं जो शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में मिलती रही हैं या मिलेंगे इनको,
نہ رانا تنویر کو وہ مل سکتی ہیں، نہ کسی اور کو مل سکتی ہیں۔ یہ تو میں نے 2 نام ویسے لے دیے، اور بھی کئی ایک لوگ ہیں جو نواز شریف کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کہندا تو ٹھیک آ، ادھر ادھر ہے، ایک دفعہ الیکشن ہو جاوے، نون لیگ اقتدار چ آ جاوے تو پھر اگے جا کے کچھ دیکھ لیں گے کی کرنا کی نہیں کرنا، مسالت دی پالیسی چنگی ہندی آ، یہ ہے۔ اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کرداروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے اس قوم پہ عمران خان کو مسلط کیا اور نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، انہیں نااہل کیا۔ وہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، اور لوگوں کے اکثریت ایون پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب کنوں پڑھ کے کٹے ہیں نا پھر نواز شریف کو غیر قانونی طور پہ ان کو نکالا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر یہ معافی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، ہم ان تمام کرداروں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر حالات صحیح نہیں ہو سکتے، درست سمت میں پاکستان سفر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے، پچھلے دن انہوں نے باقاعدہ نام لیے، انہوں نے لوگوں کا نام لیا، فیض حمید کا نام لیا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، ثاقب نثار کا نام لیا، اور پھر بندیال صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا نام لیا کہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں اور اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہیں، اور پھر جو پناما والے ججز تھے ان کے نام لیے، آصف زید کھوسہ کا نام لیا، گلزار احمد کا نام لیا، اعجاز علی احسن کا نام لیا، اور عظمت سعید کا نام لیا، اور اعجاز افضل خان صاحب کا نام لیا۔ ویسے اعجاز افضل خان کا نام میں بھولا ہوا تھا تو وہ انہیں یاد کروانا پڑا کہ 5واں جج کون ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب جو اجلاس ہوا ہے لندن میں تازہ ترین، اس میں جو اسٹریٹجی بنائی ہے نواز شریف کی قیادت میں، اجلاس میں جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا بیانیہ بنایا جائے گا الیکشن میں، اداروں کو ملائن نہیں کیا جائے، اداروں کے اوپر کیچڑ نہیں چھالا جائے گا، بلکہ اداروں کے اندر جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی لیے وہ مارکیٹ میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جناب فیض حمید جو ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا کر لیا جائے گا یا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر باجوہ صاحب کہاں جائیں گے؟ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور فوج نہیں چاہتی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور وہ مٹی پاؤ، وہ کہتے ہیں ماضی پہ مٹی ڈالیں۔ یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ماضی پہ مٹی ڈالیں، مشرف والی تاریخ نہ دہرائیں آپ، بس یہ آرام سے اقتدار ملتا ہے آپ کو الیکشن میں تو حکومت کریں، اور شہباز شریف نے بڑی اچھی ٹیم بنائی ہوئی ہے، بڑا اچھا جا رہا ہے، اس طرح کی بات شاید مٹی پاؤ۔ اگر مٹی نہیں ڈالنی تو پھر وہ میں نے بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں جناب، یہ 3 بندے جو ہیں، حمزہ تو ایسے ہی رگڑا جا رہا ہے نا بیچارہ بیلنس کرنے کے چکروں میں، کہ اگر نواز شریف فیملی باہر جا رہی ہے اقتدار سے تو پھر شہباز شریف فیملی کا بھی ایک بندہ جو ہے وہ بھی تو اقتدار سے باہر جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب اس کو تقویت جو ملتی ہے، وہ جو سینیٹر ہیں مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عفنان اللہ خان، وہ بھی لندن میں گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ان اجلاسوں میں شریک ہو رہے ہیں وہاں جہاں فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان آگے صرف اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ماضی کی غلطیوں کا تدارک کیا جائے۔ تدارک اس وقت ہوگا جب ان کرداروں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا۔ پناما کے فیصلہ سے شروع ہونے والی سازش نے پاکستان کی معیشت، اخلاقیات اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یہ اپنے پیٹی بھائیوں کو۔ اب یہ دونوں طرف اشارہ ہے، عدلیہ کی طرف بھی، لیکن اصل جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مقتدرہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، انہوں نہ چھیڑو، کوئی گل نہیں۔ اب وہ نواز شریف صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسی معاملے پہ جب بات آگے بڑھے گی، کچھ صورت نظر آئے گی، سیدھا بدرہ ہوئے گا کم، پھر حتمی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف نے کب آنا ہے۔ اولاً تو الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد ہر حال میں جو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ بلا تاخیر نواز شریف
पाकिस्तान आ जाएं। अक्टूबर वाली बात छोड़ दें और कंपेन करें और अपना चेहरा दिखाएं लोगों को, और अपना चेहरा दिखा के हमें वोट लेके दें, ये मामला चल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ कुछ और स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो मैंने अर्ज किया कि अदारों को नहीं, बल्कि जो उनके अंदर बैठी हुई काली भेड़ें हैं उनका नाम ले लेके बात करनी है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा करना है। ये उनकी स्ट्रेटजी है, जो आज तक की इतला है वो ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।